Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum la famille. C'est toujours votre frère, votre ami, votre fils, Touré Isiaka, toujours dis-moi comment la différence. Emballement Sramani Kemao, Sramani Kema Ani Moussoumao. Partagez la vidéo, une vidéo partagée. Tchama. La moindre des choses qu'on vous demande, c'est de partager la vidéo. Naka est toujours à faire une vidéo partagée dans les différents groupes pour que moi Tchama me se caille. Vous savez que récemment, moi Tchama ka vidéo attaqué nous Facebook Borola. Toujours à ma fanya, aïra kalo toujours ani moi mon benyona. Obe kele mini en fait, na bola kakuma. Au lieu de apprendre à avatar de Facebook pour se victimiser auprès de Facebook, on va pas page signaler, après on va page bloquer. Donc aujourd'hui, presque une vidéo qu'elle a chama pour retrouver les problèmes qu'on a vu. Donc il n'y a que vos partages qui peuvent faire que la vidéo peut aller loin. Donc une vidéo partagée, c'est pourquoi on vous demande de partager toujours les vidéos dans les différents groupes pour que la nuit puisse s'abattre. Vidéo kumaka ame fait mun ka kumaka men olu ba men ame fa kasi mun ma be so ma an yere fana be fait mun ka la soro o be ba la soro malmao ko kuma ka di mais mo te kuma parce que kuma ka di mo te kuma parce que abese kuma la na fa mi kuma la wole iba fo mo mi tigi nyana aya men na troye ka tendani dusukunye ipaba ka bara kene ame bi video ke ame se ambalma muso Adissa Touré ma mais yani men dado Adissa Touré ta konyala ma damna kolia emba damna bunjali kana tongu kana kolia kana gbon kase kutoma kataka boyo
kataka zanyana so kataka gunfo tengrela kan amu denna ka bo Adisa kamaya wakati mina Adisa kume akam manara ko burula barake anu wala Adisa kama ne Isaka Touré ntume a jamawla abwala akmanani anye anga burula dusukuna aka lalirikan chama fanyana anga me anga Adisa yeka Adisa toyi ma me fe aye min famia sisa Adisa yere le nana anu ka politique terrain kan anu mataka afode amataka Adisa ko aye kuma la me bere de parce que bimo aka barade ni mo ye kolonya ke abanya ci ka toro ci ama mais ni mo bola ko be atigira mo encadrer ka kele abanu ya kele oye Adisa kolia kalo anu ka cousine no ma cousine ya sur la sira mon ni détail mon ka mais no détail o chama wala bi mais pour l'instant d'abord Adisa yere le nana anu ka politique terrain kan Adisa le sera anu ma samade Adisa le sera Côte d'Ivoire ma anu ma samade Adisa le sera Alassane Ouattara ma anu ma sa Adisa ma Adisa le sera Alassane ka gouvernement ma anu ma sama Adisa le nana anu kele donc enfana voilà 600 amina foyer femime anu ta ya kele to ino mais 600 yere le nana ambalemao ay vidéo partager chama vidéo be se yoro la mu me fa ka Adisa lo Adisa e mo sugu mi muso carte sugu mi no muso façon mi no de modèle mi no mais Adisa modèle fo anyala bi ta yere be fani modèle fo aka client nyana to mi mais Adisa modèle fo anyala te bi aba menake soma be flaburu terebe ka woloma ka do dagala ka fo banabagato nyana aba kene ya tomi ma Adisa fo anyana te bi ma Adisa ta ka afla ke bi anu kote no ante taka mogoko ni wirila kasi ama ibi na so na yere nya iyere le sira kama suna anku mi kono na ku mena o ma anku ki yeki toy ala ni mogo ya ladri kama mais comme Adisa Touré yere le sira anu ma 600 amina ko amba afo Adisa yere mo mi ambarema je pense que abe Adisa ka vidéo ye mais ni nana j'ai fait une grande erreur me fait ta vidéo mi ira folo ay vidéo mi ke Côte d'Ivoire kan ay vidéo mi ke Alassane Ouattara kan Alassane Ouattara na ka gouvernement kan erreur ba mi yen soro vidéo tora téléphone ni na me ka direct ke téléphone mi na ni nyana mon tu vidéo transférer na téléphone don na mais n'ina na vidéo tora téléphone kono no donc ni nga fo mo me na vidéo récupérer téléphone kono no ni je serai obligé de couper le direct mais je pense que ça c'est pas important mo chama ye vidéo ye Adisa ye vidéo keo ambalema mais tani aka vidéo ko kuma e folo yani me soro kana Adisa ya gundo boroto ka di mo ma Adisa Touré ani o defo ni danga be mo ko dugo de ni mo ki gbe ki fara danga de na ayera ba yere ko muri kana yere dima danga de ni mo ka dugo de borogo akana kwa yinyana kiri ayera bi na kando dugo de mburu kono no danga de ni ko ki ba gbisi ni mo nana kani dari kuya toyi ni ka toyi ayera ba yere ko muri ka tla kana yere dima Adisa Touré anu we Alassane Ouattara donné anu we Côte d'Ivoire donné ambi fo ira nyana bi anu yi ka kele bla yoro mi na mi kun tora kono no na kun o bode amo to la mo tega bi Adisa Touré ako Adisa Touré Alassane Ouattara janzi aka video kono no hey
aya dit sa ka vidéo lamé a dit sa vidéo mi ke Alassane Ouattara kan nginana a tora téléphone ni kono no même mo chama e vidéo to ye ni yara fana bana diratira ni muma a dit sa ka vidéo ye fana ya no be jigina bingo be se ka ngwele me vidéo to la to mo be vidéo to lamé aba a dit sa ka kuma kan kelengele be lamé a dit sa le Alassane Ouattara traité ko Alassane Ouattara e militaire mu ci ka taka Bamako c'est-à-dire ni militaire o ma to yere ma Alassane ne ko ci ko ka taka ko bara kolon ke Bamako dugu Mali la abe Mali bla koro surausuni Mali délinquant gouvernement délinquant ningu abolu ka taraku ke abolu mangutu abe Alassane Ouattara ki mais comme plan mo la abe muneke c'est-à-dire abe Mali gouvernement abolu atalaku ka abolu ka boni mangutu kan fo abena military anga military binani ni kononton mimrana abolu de to ta sisa plan boroma ka keyo ale de ka di militaire ale be militaire nu defana mais mena fanya na pour mi kama disa beka kan plan beke ay vidéo partager mais adisa no la abetera bi ma fanya na bi femiye ni sunguruba koroni ma fanya na atemena sira munka ni temena sira munka wallahi na du fo no ni ba ko ne so fana ne so siali ma disa gundo fo anyana bi ina na ndara bolu ntu ko to ko fe ma betu bobi adisa abala sani abe Mali akwa le be duo ke Mali donc il be duo ke Mali be danga do Côte d'Ivoire là comme il a toujours fait abe duo de ke Mali aba simi Magutu abe Alassane Magutu tchan aba asimi Magutu aba Alassane Magutu tchan aye duo ke asimi akada e chomi ma be ya ka vidéo la mais Malio même une fois billahi ni danga denye duo ke iye fo ite wuri ila sega ni mamboya ani mahawla fo ite wuri la ko ni chewo che Mali kono chewo che muso ni ye muni sunguru bakoro ni ka video la me billahi ni ya ko amina fo ka ta dunya wuri inya te da eraka parce que mba lo ni babugo de ni mba lo ni danga de muso ni mba lo wallahi ne de ba kwaye me ba ka prevu bela atege ne de ba kwaye ti wallahi me ba me adisa ma prevu la atege ni sunguru ba muso ni danga de muso ni babugo de muso ni wallahi ni ile cheo che adika ta video la me ni ya foko amina fo ka ta dunya wuri inya te da heraka karawake do be mo mi to de be do ye ala be jabi do ara wallahi ni danga de ye do ye ni ya lamna oui ka dunya la tike hera chane ni iburula foni ye kalo kelen sundo ka ala dari manam so yani me ta yoro jam folo mena adisa a woro bamso ka kuma kando mono bla aba lame adisa mi ka a woro bamso ra abe adisa woro bamso kuma kan lame muso miye adisa kono kalo kono don ta muso miye adisa kono kalo kono don woro drotro sora muso miye adisa bona nyene che adisa ya boni nyana ka musokoroba mi kora adisa ya fona ni boka musokoroba mi kora adisa ya musokoroba mi barika sunogo me musokoroba ni kuma kan ke ara abe ni danga demuso kuma kan ni danga demuso aba fle ayemi ke a woro bamsora adisa mi ka I woro bamsora muso mi ile woro iye min kora ni le motoy ile be munke anu ka dugo de Alassane Ouattara ko be baranura muso mi ile kalo kono don ta adisa ni le motoy wallahi ebe mu fo Alassane Ouattara ma ko ba nu dimi ambe bo ki yira le doro mo obi lo danga de bi lo ko wallahi metla ka yira danga ni sega wuri la cho na danga ni yema ko sami lase ima metla ka bela de fo iye ala be danga den ka tele sani danga den ala be abe sanu na foro aba mo ka ke turuba e ka dima de tere dugu o be ke boro ba fo ko sanu no bi boro ni tere bora abe yire adisa ala ile ka tere dunya beye iye
anu ya fo ya ni sunguru ba muso e dunya bela de ko ya du kolokan anu de bora ya ka disa kele ni jato kora muso bani ni muso du fo nyoni iba ko e fa na ne so seli a lole me ni ya loni ye ka kurana ni me lo ka kurana mena ye mo ba ko chasi ke morifa wallahi ba ko ne bi ma ta du morifa ni du fo nyoni be tigi lo mo ko nya fe sunguru ba kan bora ne ya fo yo mo billahi musoni ama musoni lodi nyafo faso mo ye ka fo me akera di nyafo ye mo musoni billahi kabini ala ye musoni dani ni wo klo nyama diri kala nyon pa jango meleke me ni kale ya nyafo ya kale ala ka premier ministre be me yani me taka adisa ay kami aworo bamso ay toro minda aworo bamso kan adisa ay nyana minda aworo bamso kan muso mi akono kalo kono don ta adisa ay sega ni nyani ni nyaji min balla aworo bamso kan billahi me akuma kan bla aba lame adogam so tede atena muso tede abalo muso tede amuma muso tede ngo aworo bamso muso miye ni ngoro kan kono kalo kono nonta mbak makam bla aba lame ame takani kuma yi aya adisa aya lame folo mak ma se duma na yere folo ay lo folo parce que aka video ka cha ma me taka me kele kara fala bo lame ame so ka taka ni koyi ni mbana juguma kele me ko fe meno fla musukra be kam fo a demso nyana de quoi sa fille est capable et puis ay bêtise mon ke jama tumba bo wakati ni ala e halaki la ka to ya mo meno détail berdi ama anga lame folo aya lame adisa yere nana na tu na so touré tere me mina folo mina Konta Sidi. aya lame Ale be o saye do kanya ame do ni na kunta la ka fe aw mun bora kirala. Ame do ni na. Ya rabbi ndingen mala ale be o saye ka baranta funga na shi ala ka di malaka daraja dim. Men mina kuma kele no finya na ke. Ya to mgo kane ka vocal ni me. Parce que mgo mulu bali. Fiumto nabe donkera ke. Ni ma magala dona ba fo ka kere ne be barala. Ne le munyini kai. Ne bora munyini. Ne bamso abora magale. Ne momso atolo ko mabe. Mabe abaden do chetolo ko shimo. Shimo dem so le nazain. Nazan bamso to ko musokura. Ole shimo musoy. O dem sole nazane nana di fakuruma. Fakurun kata kada denche min toko ko nuhu. Nuhu bamso toko ko finge. Nuhu tuwe jasala. Adem sombana alaka nana Mariam. Nere le tubo dena. la bede ni adisa woro bamso. Ni sunguru bakoro jasile a woro bamso kumakan ni benye a woro bamso muso miya woro. Aya lame message juma me ko fe aya lame folo. Me fa be histoire ni lame ni yoro histoire ko be na détail midi touré tede on de a sutara aya sutara brifani de bri aka horo muso koro ban bonya kama furu bonya kama anu de a sutara sino adisa yare touré te adisa te touré mais muso koro ba bonya de kama muso koro ba bonya kama muso koro ba le furu la touré la ko ma munyi anu ye donc muso koro ba ni furu bonya de kama anu le touré a direct ta ka do a batara mo kana sino ma fa nyana foite a sunguru bakoro touré te de snayolo ma fa nyana kumina adisa e mali soutenu ka Côte d'Ivoire puis abe na yoro to la famille kumina adisa a e mali supporter a e dugo assimilé ka danga do Alassane na anu ya Côte d'Ivoire la abe na famille kumi kama adisa e ko to ke abe na ko to yoro ye. En fait, en réalité, à Fatia des Maliens, Fatima est malien, elle est d'origine malienne. Son papa est malien, c'est sa maman qui est burkinabé. Elle est Sinayo, elle n'est pas tourée. On est en Djamouni, d'autres en Djamouna, pour battre la mort pour qu'à Djogo Kanya. Pour que Djogo Kolomi Marade, Baraka ni Djogo, mais en touré la fois pour que Djogo Kaseka à Djogo Yelema. Mais en de fois, battre la mort, t'es fou, battre la mort. Aya ka video la mametaka ni a woro bamso kuma kan de ay toro ni nyar mi la a woro bamso ka abe a lame
ame tagani ko yi mina de yala ne re kan ga dim sen fan ba be ke koliya am tu bitara fan ko yoro mina koliya o yoro kawani na o kera dugu kon naibi afo unyana o nele ka adiza ke koliya kai nele ne moram ne ka adiza ke koliya kai muna adiza te tureo afadon be balo enza ture ba kalama fusen ture ba kalama mais nele mason nele ka brifani biraka ne olu koroke musori mais nele ka brifani biraka mais comme adisa te fa ka to brifani kono aye danga do koli aye mogo bita ka ta danga do wali dugu la wa mogo bita ka ta danga do wali dugu la wa ete dugu denye bita danga do wali dugu la o yere ya adama kungo fol dugu mi hinanira sino e ya dugu te ba taramo adisa te koli akaide adisa te koli akaide koli yakate fadem be ba kalama amba kalama mamso kuma ba taramo koli yakate ma te fe ka to bil fan koro fa ko nere ma ko ne na le ka nyon soro koli ya ka be bo mina freni kono ni ala sona ma ulona kono bil fan ba ka mina bo aka me enza ture ba kalama ko adisa te ture abalo ani ala che fu sen ture ba kalama ko adisa te ture ne mam ne bana yame me kuma le ko mo lebu ka daido ambi nyon soro kolia ne tole mariam jera so bam so tole tellement lara yere la ay rendez-vous le di bamso mama ko bamso man kata ale soro kolia sirani di bamso e muso e ni bamso man dale ma yere la bamso man kata ale soro kolia adata fe la awro bamso ka bamso mama signi minye wa kuma kan e bamso mama de wa soro wakati jama mi tumba ko kolia halo jama tunte haidara ko jama mi tumba ko kolia halo jama te buye ko jama mi tumba ko kolia wallahi anu ka chokoroba nyuma baraka den muso nyani kela den wallahi anga chokoroba nyuma mi lanfla o jina marala ka fo ko jina marala vie kalanja wallahi jama mi tumba disa ko wakati halo tunte ambe ma che kalanja ko anga fori be chokoroba nyuma ni horon chokoroba e muso me dugo chokoroba mi baraka nyini afana bafe anga fori biye ay rendez-vous le di aworo bamso ma ko bamso ni bamso daleme ayerla ni bamso e muso kise bamso ka ale soro kolia ale nataka bara da bamso ka bamso ma signi minye aya la me aworo bamso kuma ka ne be ni de bema ka bo mali ala sabu isabu hadisa ka farila ale lona en kolia territoire ka e lona en kolia territoire ka mu ko so ale ba foke eta teke ko malia abalo ka lo hadisa ba lo pre ena le saka lo kene kelenka o lo ko so abisra na be sra ne bolo ko malia dumane ale ma ala kolia ka malia dumane ale ma la farafina ka ale ka koli adanga tubi koli adanga na ngwa tubi fe ka bole na bora parce que ni koli ka o kella koli ka danga do bo mo fala be sor ka do koli ya bon aye ni yorani lameno mena detail doni dama yorani na akaye adisa ma fwanyana c'est-à-dire ni ko nangaraba no e nangaraba saraka dima ni tebena adisa ra ni ma dama ni ka di mo ma saraka to timna sandi danga de saraka na bi burla no ko ki adi mo ma ni temana di sarani adi mo gere ma timna awalo atume aka batara ya ko nkera ko ya wakati mina adi sani jadi so le tumbena kodora elle est en train de planifier des bêtises avec des djihadistes bamso ma mo yoro to le forani a woro bamso bo yoro le forani donc les stratégies qu'elle avait préparées c'était quoi? Comme il connaît à quoi on a commencé à boire aya buloyi. Koli aka munyo boro si akoro. Koli aka munyo sutara dereke do akana.
Koli yaka munya oya purera dereke boa ko woro don kana ka dodo adisa kana. Koli ya purela ka mu ko den jamu ta ka di adisa ma ka adisa ko yera woro den doyi. O we fe mi do woro den mo yo di adisa ma. O bo woro den na to mi oya adisa manati. Adisa nana o koli ya sarani boso wuru yayi. Koli ya ka nana koli aya batara ya ko e wakati mina ka bone aya ko nya ta to be mune fo. Kwale danga do koli yara. En réalité, atma danga do koli yara. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Il va y avoir une bande. Elle collaborait avec les djihadistes. Elle collaborait avec les djihadistes. Et puis, même fait, il faut y Sorodion Morolo. A dit ça, Sorodion Morolo. Elle est 100% militant de Guillaume Soro. Donc, la stratégie, c'est quoi? N'a pas de Côte d'Ivoire. Djihadistes le tué n'a qu'un nord frappé. Djihadistes le tué n'a qu'un nord frappé. Donc, gouvernement nana aya service de renseignement le blako ko colon c'est très rapidement. Ils ont vu que Djamami Dmetara a dit ça koni. Djihadistes ya infiltré tué mo là. C'est-à-dire no tué Mali frappé, no blana obe bori kano yere nyami a dit ça Djamami Noura. Donc, quand gouvernement nana bono konya nyaye pour mettre la Côte d'Ivoire en sécurité, très rapidement le gouvernement a pris ses mesures. Oye akako lalo. Parce que on a dit, est-ce qu'on a le politique qui commencer à cadeau à Yakonya, flaquer contre ils ont vu qu'il y avait des salles de travail en bas qui n'avaient rien à voir ni mon flaquer. Avec moi la mamita. Depuis au Wati Korono, à nous voir qu'à fort en bangi boko nyana nori la. Il va y nori et fin d'oli. Nori den chamambe à mabo. À kamlen den chamambe au mabo à ta aventure là. Chama la village qu'on a façon qu'on a tamoka adamadiya kay. Donc hakil m'a développé. Donc depuis le début anoué a dit ça y est à battre yaola. Très rapidement les vidéos t'as les boragné vidéo ke. T'as fait moi oyo yera korosi muso ni loni kerate. C'est-à-dire muso ni philomanu. Ne bora ka vidéo ke t'as fait moi nyana ngo philomanu. Abe mo takana jamama yoro la na ba ko ye bin. Ano bebe alali abe war le doma donc nan nanani olu le ba lawura kama ko yera bin olu ba lawura kama ko yera ke bana bagato ye ka abe na kana yera boro mo olu ra tere ka ka go ko olu be kene ya en fait au bet tu film ne ana mo le tu ben nora mo tu me no ko façon ke abisa tu me war le do bema ne bora ka video to ke a video be nga page ka nya ko be nyana mo yo yera ko si mo abisa mo escrow bamso ma mena kuma to fo ayera wuro bamso abe na fo abe mo to do yera to fo akle war le di o mo to ma donc bana ba to fo fait metara adisa fe no be keneya a betwe adisa yera ka politique la be no li en réalité bana ba to tunte ni mi nya yera te fato e kaka en réalité o tigite fato e sadi mo kenema no o yera de atira mo la be ka fato asawura do atira. Donc, abo tira moko sarale ni nana fogora abe na aya escoro ya kono ko tiro be kene ya jinato bo to ya kele na jinato fon fet mina bana bato fon fet mina bana bato den kele mado adisa ha kene kono no na adisa tira ka min kene ya o bana bato den kele mo tagara ni bana bato e adisa fei a be tira moko be ya jamoro bato fagaro burula ni minya jamoro bato ma faga wallahi ali sini Adisa asege adisa danga wuro tira mo bana bagatora alisina bana bagato be ko ngulura o so kono mo wuro adisa mara bana bagato fo fina ay danga yele mo ka bana bagatora ka doma ay sege yele mo ka bana bagatora alisini abana bagato be ko ngula ko ngoro makene ya so wuro goro ne le ba fa nyana asede ya obey bana bagato fo no ka te ka kane adisa akene ka alisina bebe ko ngulura sega ni nyani burulo shi makene ya fo ba tellement que dangato sege wulura manu bora ka video ka fo mo nyono malandura bana bato kunte foi kunte akunte yeni kera duwa utako ani jina tenyo yi woklo taburo ne kaleya ala wati konono nga fori be karamo che dot me bora ke karamo che jamu bora ngono wa bia tam me bora ka disa keleni ne ra e weleri bla wa bia che to ma aka téléphone na plusieurs fois ou atma para que no ko adisa be baramu kera ko ala ko barate ko jina ko baralu nyete message bla ama même commencer ka choto ka privé le sora wati kono nya fo benyana
ngo adisa ngo billahi ngale na masamna ngo kana ko jina baburu ngo beka ko yera malo do ngo ali woklo jina bera jina dangani we woklo ali woklo ta adisa buru a video be nya ko nga video kono kabini wakati na adisa kuma ka ko kera ngo ali woklo kabini ala adisa dan adisa nyama deri kala woklo ka woklo ali jina kunzigi nyalo ibe do be ta jina kunzigi san lora ali jina kunzigi adisa nyama deri kala jina kunzigi kan en plus fort raison ka be jina ti yake nya fo be yo wakati en fait c'était une vraie mythomane. Adissa, l'objectif d'Adissa, c'était de berner le gouvernement ivoirien, casser qu'un milliard au Tchèkaka et mais elle a réussi à un certain moment. Adissa est war berbere de Mourok no wati. Mais en nous boira très rapidement car en la façon Mourok la somi. Moi Moussoni, escoro le philomane, ni même Makosala, Akafoka Taradunia Wuri, Agnate la Heraka. Ni, Agnate la Heraka. Moi Adissa blanc. Adissa a commencé par quoi? Adissa même moi ni Abidjan me moni neke aye mogo ya moni waro cheche ko kenyo ka piu ka buru ka tunu ni mogo ya wari nyama so Adissa ma abordo la kana lambaro ki ka be farabira na ko nyani na nyama se ka soroma anana yelema okonono ka ke fenye comment on appelle ça coxerie do ba wele coxerie do ko chaman anana yelema okonono ka ke coxerie sisan ça dit mogo mu me mogo la na farabira Analo escroya tonsigi avec complicité de quelques jeunes obe mogo ya na foro kenyonka ka mogo ya na foro kenyonka afina agbera warte ye mogo te na faragbera o escroya mana marché aburula anana ba okonono ka ipa ka bora o ya soro abana surubaya ako ke ka sege che isaba taya o ba guru o ba fili karu meta ta ya fe o ba guru o ba fili abeta yera di brama obata ka guru no ba no se obata ka fri we Adissa guru iba la kala ka posta funa kabakuru iba ko fanu ko yiri ka guru cho ya guru ka di nyoma na bora ita fe abe karim fe na te karim fe abe drita fe na te drita fe abe lamine fe na te lamine fe abe brama fe na te brama fe abe shaka fe ka fo abe shaka fe aya ere tourne o to le rako sunguru baya turo ka furu Chow ya fasa ka di nyoma iba la kala ka ko plakali ka goro we goro chow ya goro ni la ni sunguru ba koron ga ngale na lara hali to fata tadi to fata kalama hado mo la to kan we goro ni la Adissa ka kamele ba koron ni nyoma che hali plakali fasa na plakali fasa kalama o mo la plakali kan anana to le rasa che ka goro anana kana yere ki nefsul tere Nefsul Kelengelemi, le petit frère de Solo Diakoul, l'actrice là, au droit de Toumé, pour Nefsul. Nefsul, quand même, doit me donner la quand tu as dit. Anana, c'est ça qu'on a hérité qui Nefsul de terrain. Anana, pour Nefsul, avant Nefsul Mimbour la 600. Avant la 600, ça, bon, candidat pour Moumé, avait yala pour nous servir. Avait yala ka candidat pour nous servir. A tora tourner la candidat pour nous le bourreau là, ça. Ah. Kana to yelema la kana sigi ka calcul bo kana jinako damna o jinako ayo ko commencer ka to farabere déjà parce que déjà avec Nefsul qui avait déjà aba lo wati do temna ko d'Ivoire les artistes ivoiriens opportunité tout mo gros très rapidement kana farabera donc vous voyez non donc à travers ça ay farabera la solo Adissa ay farabera la solo minge anana sigi ka calcul le bo 600 ka sunguru baya escoro ya koni aye escroya mon ke kateme ikalo ni bano domaine ora kaba tu deviens diplômé ça dit philomania diplôme de qui borola donc au philomane diplôme mi tumba boro sisado ayo le tasina kana sigi ka ereke loni kere atoro le loni konono kana ye client nyana ma te sorola ya donc qu'est-ce qu'il faut faire anana e farabera ya pour que farabera ikalo aventurer kateli ka kia quoi ni aventurer sur chien kene ta sur chien fla donc anana ye pour qu'elle ait ka fanga soro il faut qu'abe shiko atara Afrique o choya lera katara aya réseau sigi dondoni abe ta radio sora abe ta kuma oke abe yala ni lofe ora abe fo ke abe sigi quartier no konono atenya soro la ayerema atoro lera dondoni Abidjan nya nu kana ye Abidjan yere tabo donc vous savez que le village alors le village est fait dans les ni l'on ke ba dona le fait que Dougouma bo donc très rapidement l'on kerato akuma be duguta quoi donc anana le calcul boisi ça
C'est quelqu'un qui va y aller à son groupe à qui allait l'aurait. Donc très rapidement, à un bourla, c'est ça qu'à ta colia. À ta liste, mais avant d'aller à Kolia, elle a été d'abord à Bunyali. Elle a commencé à Bunyali. Quand elle se regarde à Bunyali, elle a eu moi mi filo Bunyali, à la clé de ballon. Ça dit, ani moi mon tout benako ma Bunyali. Ayo lu bel trochi, ayo lu bel temps au beaucoup na au l'Afrique. Quand sera si ça, quand a suivi Kolia, donc Kolia les 6 ans pour commencer à monter là à Broula. Parce qu'elle a commencé à Bunyali, à bien ça n'a pas marché, elle est venue à Bunyali, Bunyali ça n'a pas marché, donc à Chirukora c'est la Kanakulia, quand elle est venue à Kolia, le fait que Douma Boni, donc à Kumaka Doumo sur Djuna Djuna, il va y en avoir. Donc à Kaye c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire comme village où on fait au loup à Colombo trop. Donc à commencer là c'est ça, quand il y a Philomania blanc place, quand il y a Escoro Nubu, à Bolou Wele, ala na kama wallahi batara mo anta ya fayede foka jiko bele ya wuri kolia o keleni billahi ni ma wa iyanya kolia jimi chan adisa iyo kolia jimi chan ni matara anya jiso sara anora na i batara ma ame fella ika ima signi minye ala na adisa kama foka jiko bele ya wuri kolia ka juko beleya ka wuri kolia du kolo kan adisa tara beleya mila anu ya norika wallahi atara beleya mila anu ya norika ali ala yere mo la norika kata ke nor la hali biton awa biton na awa biton ya anu kunto soro o tunte soro nor la sani biton mi be ta tomo sugunu ko bet me firila mo ma ko te tru biton 20 litres nugu kuma to luguma ka biton ko dese ji na jia o bekara ferefe nyanu fei mo yisi ko be commerce kara mo billahi wata kalama muso me fela aka muso me fanga ya wuri dugu konono wallahi abe somi mo ma nika makosa mi do aka abe san tanke akofe na ma wuri kalo asinka ne a video ke o sere o be na ya ka disa pa kam flara ayo complicité o ke ni danga to yesi sa ko gba yero o dota sa ko ka yera entouré adisa toro le rasisa adisa e fanga soro kolia adna kuma se ka baraka soro atara kata loni baba mu soro kolia wallahi yani kolia ko be boni adisa ko nyai olu do kuma sera ka wuri adisa raka kaka kolia lon kera o kelera ka di adisa ma o jaka bole kabini dunya ma wuri ala ya ko lon ba do bina na kolia ko kaba ko na ko do bina kolia nyako mo ya ngo billahi sake lon bo ma yele ala ya fanyira ko barabara ko mi me wuri kolia de barabara muso de flani ala ya fanyira ko jato muso mi me na kolia kana yere ke lon ba ide o jato muso ne flani na ni no lon bo ye afoko ala ko lon ba mi me na kolia ngo muso te ni de afara nyira ko sunguru baw sadi sunguru ba be fana basara ka to sunguru ban mi no be na faraki la se amade asunguru ban ni fla feni nya fo mo tumalana adisa toro de konono manoche kano saka soro abe kuranata abe ala neni abe chira neni abe makan neni abe alkaba dogoya zamzam jibe dogoya aburula abe kurana la janji kurana ba burula ani sa kurana na ka danga do mo mu be ka kale kan ni chane kurana ya le kata meni chante kurana yo lu kata ka bino lo to nya fa wadi sa ayere makosa parce que malo danga de no ate chaka ka bino lo to nya fa wale mo adisa makosa ka ba ka kurana la wi sa fe mu ki yere makosa ika ala darabo ni muso ko kale loni kera ye metani ko ye ni nya kuma loni ke aya woro bamso aya la ma metani bamso ma baro ye ni nya aka baro don fo ma bamso ka histoire don jo abo la me na metani ya woro bamso ye aka planète tutaniwa ma yeshura olo ko so ne ko nki kana kolia mbalo ni nana kana do ke adisa ka manifestation uti do kolia Chianu foi te do kolia ulo ko sono ko ngena kolia ne fa jamanale l'état de mon ma ka détruire. Partagez la vidéo la famille, partagez parce que j'ai un problème avec Facebook donc ça fait que la vidéo ne monte pas. Partagez. Kuma konga na ngona. Yena masara man wele kolia du koloy. Yena fadu masa wele kolia du koloy. Abo kolole kabara yoyi. Ni balo be enfant. Ale kuntala kade.
san kelen u b'a yɔrɔ ɲini k'a wele ka na ne faso le kɔrɔya ye ne b'a fɔ ko ne faso le kɔrɔya ye bi n faso le. La famille alors mena vidéo la taganya vocal la taganya fait doni la fois mena vidéo vocal la taganya fait doni quoi ko fait amina chirko kana nina quoi parce que le sang il est trop chaud ka fois jeri ka kala lerina nyo de fois non ngo babugo de naka duo kiye ay danga de vriti ko mena adisa ka bamso ka kumaka mi jeune aya aflin tellement que aya musokoroba terrorisé tellement que adisa aya musokoroba fiefie tellement que aya musokoroba bo ajaka musokoroba dumbe allo c'est-à-dire mogo ibe den woro iti yera woro musokoroba ya lo ka foko ale fe mi woro ni dente ale jato muso ni mi woro ni ale kanute mi dusukuna aye sunguruba muso ni mi woro ni ale kanute mi sunguruba muso ni dusukuna wallahi sunguruba muso ni ma ale faga hala ni sa tekara musokoroba yo lo adisa raminge billahi mena vocal blasisa abaju musokoroba e seria de nyini ayela aba fo chenyana me vocal mi blara imani vocal mi jouer ni longolo na wula ka e ko dokena na ka akana taka mo nyini de adisa le yemfaga na wurila dunya ma longolo ka lo ne tinyana ne sara ube mo yele faga akana taka mo akize de adisa le ne faga ni ya woro bamso kuma kanye de ni adisa woro bamso kuma kanye ite tureyo batara mo ni adisa snayo kuma bam woro bamso de kuma kanye adisa snayo ni a woro bamso mo ibe den woro ki jigi ke denye ibe den woro ki ni la demika ibe den woro ki sigi ko demi mena ita lo mena ni desera ni a woro bamso kuma kan ne de adisa mi la a woro bamso kan me abuka do kala sisa akala me aya woro bamso kuma kan la me de mena nye mbe mi jurani ko fe mena leju mena le tige folo mena donita ko fe mena ni to ju ko fe kafa ametani ko enyafe parce que ninka jan doni quoi donc mena kuma na fa mayorota pour que abalo billahi abamso taburu ni mese ka go ke mo dum ka be jabi malamuso ni kwati min bira ni adisa e go ke jika ni adisa ka flata parce que barakata la danga de ye fo fi taka dima danga bo fi toko wallahi na adisa e kono dimi fla dima ni yami ni ala ma ko dimi fara ya kono dimi ka ina shibo ndegara ni adisa e kono dimi fla dima ni yata malamuso ni ala ma kono no sugunu bo I kono no sari iya flamita na ma yele na ma ta kono no sugunu wuri I kono barala ina shibo ndegara parce que ni yami ye danga demi ni ya kunu ye danga de kunu ne kuma kan tewo ala kote oni danga de ye fo fe dima fe to danga bo fi toko mo fieda ikana siriara ni dara adisara na adisa e dwala tle fo feta ka dima muso mbama muso na ki ma ko fatia yi taka daire ta de fatia wallahi i ma fa ko fatia de ko ko fatu sadi fatu ni en fa to de i fa to i bur ala mi fa de ira le na ni ira fa ni sadi fa ne ani gbele ya ni nyane ni toro ni mahola ni mamboya ki fago ki daraja ban ha ki mamboya ki nagashi ki farukuro bela jenbo ira karamoche ki ka kono ba jujole ki ka bakoro nkuwe ite sumo gben jura ite judatu ma finyana ki ka fofo volo yele ngo ki ka mishibo jalanye ite se ka mo kunchi me kuruka bo ki ka turube ma finyana ikuruka bo ni tere bora be yere billahi na disa kuma ko fatia ni boro da yele tan ni ka to ki ira maswa ni kato e kiyera maswa fatia tele ni adisa afima ko fatia ni boro daire we fatu ni ngeto fle ala ngeto fle kana nyere halakini ibaka ko defo ala iye harake men ngeto fle kana nyere halakini ala e do odo ne era de fle na nyere makosani ni nya josi arambal mamso ni nya josi ora adisa afatia abane weisa ala ko duwa malomolo ni kwa midimi sunu me wuri bobarala ni sunu ma boy
kono dimi mi soro ni kono dimi mi soro ngolo dimi mi soro lombe eni fendo le nyona lombe ni tara lora ni wakale sani le meki kuna ebe do ni dasi keme yeso ni dasi keme sani be ka e mo kuna ibe tere ba ebe do dasi ngwa yeso ni o kenye kama ngwa da yira rade aya disa woro bamso kuma kan la me a woro bamso aya fle tellement que musokoroba yere siralente adena abe seda nyiri ayerla na ju soro bona longolo ndemso de mva moko tede ay video tala musoko to ko tia me yere karfa ima makan tala mogora na yem vale nyi longolo akana ta mo nyini sina muso ma fa hadisa de mfa ay la mede a woro bamso do ay la me abalo ninera hadisa e femni metla ka afanya na kumina atara mballa. Alors, parce que il est capable de tout. Il est capable de tout. Donc, vocal quel ni adiza kam robla kana mfara ou bien na eren nana parce que kabara le boy kaba be ni ko fitini timinani nyonche abeta loka kache la minana ma kan fon fe na yin soro ni mo ma do nyonche abembo oni galene ya rabbi mbani ala fa masar man kane pinibi mais ni tian le kono wolo deni kwa kabarai ne red le buyi ni kuma fitin timna alna ana dogon do cha na koro do cha bina kanilo kanene vocal ni mba kiram namna na melum na kun fara parce que ko aya fois ka vocal la ko lui est capable de tout yame donc nim sara lumina aywa akana sika fo adizari awa benano me ba ka cheru ko akan ya woro bamso kuma kan ne de a woro bamso billahi muso miye abatara mo muso miye a kono kalu korondon o de flendi muso roba ba denlo aba demso lo ko ni vara longolo akoko il est capable de tout donc na nchu soro longolo ay vocal ni kan sere mo ma fa hadisa le fa parce que ka lo muso miye parce que muso aba demso lo kabini ala ye hadisa dan amadri ka do ko nyuma ndafe muso roba ba woro de lo kabini ala ya dan hadisa amadri ka do ko nyuma ndafe donc aba lo ademso abalo mo minu abalo ani mo mu be tama abalo ani mo mu be je abalo ani mo mu be balo abalo eskoro sugumino koma yelema na sugumino wallahi sunguru basumino atesna alanya atesna chiranya atesna melekanya atesna jinanya atesna aworo banya musoroba balo ko aba alifa wala kama musoroba esiri anyiri ayerla jona adi aworo bamso kuma kan be ne adi sakure atme tara duo nyiri muso mi gurura o woro bamso le flene atme ka minke ayera woro bamso ra musoroba de kuma kan flene ni ta tena muso kuma kan yede c'est pas sa maman qui est en train de parler c'est sa propre mère qui est en train de parler comme ça. La dame qui était à Kolia qui remplissait tout Kolia où tout le monde entier se déplaçait pour aller derrière elle là, la maudite dame là, c'est sa propre maman qui est en train de parler comme ça. Sa propre mère qui l'a mise au monde, c'est elle qui est en train de parler comme ça. Et c'est toi qui vas venir manquer de respect à notre président Alassane Ouattara, qui est le doigt au Mali. Billahi, oui, Côte d'Ivoire, anu tale nyana ou kenye ki ka danga doilo kwa Côte d'Ivoire. Ko ki bena doigt ko anu asoro so bibla. Iti ya client nyana nu amilita rura. Adisa, iti ya client nyana nu amilita rura. Anu amilita nu djwa be balo ka foko bibla. Et so mina yere mali. Donc si ça vient na a client ne berne noye, ko ka lele doigt ok, o ka Côte d'Ivoire militaire bla. Aba plan yena no. Parce que aka loko militaire nu bena bla. Aka loko bena bla. Donc avec un plan que quand les bena duo que Côte d'Ivoire militaire oye asimi o lubla sinon na asimi o lubla na le ka duo ko lu bena bo aba lavage de cerveau yena no mais metani ko e a la me a woro bamso kuma kan de be ni de sunguru bamso nini a woro na yulo iba na dumu fa no nya ko fa iba fa ko fa na ne so ka fa iba fa ko fa na ne social nine awu baka bana baka tota kato di nine mako yo flake wallahi musokoroba ni yera nyini ngale na alara sadi ni ala mako bira ni shi toy
kalo sanyi kele ni ma hadisa hataka dabla wallahi nala mi inni mina kalo kele ina shebo ndega kono parce que ibe tagara yoro blani ala ko jama longo ibe tagara jangoro jugu sa yoro le rakabla irla ibe tagara mambo ya be sa yoro la kabla ira be tagara jugu de sa kabla irla danga den te ka foye danga den ko di danga den ya buru ma ya dwala ta ko kora sega ni no de burlo fin tora ne do bo fiye de ni tagari ba che ba koro ni na belakini min kero no ka hadisa ha mikro na cha wallahi he kabako ba tara mo kana taka barake che ba korona ko kili le billa mo ya waliden lamme ile burla ko furumuso ele billa mikro mina la muso ba ko be fanya fora e billa ko ka to kule chiro ko cha ba tara mo kana taka sobeke ilo to yala na ni sunguru bako iflo me ka barake iflo me ka ebole ka taka kito to kakala ya yala na ni ko to kule batira ni ka mikro mina ra ka yala kana taka sobeke ila bla koro uru foro ko kili koroni e ke taka soba ke ele big mamuso bakoro ko bletiro ko ifla mo ya wadi den furume kabla e boro lu kono muso ni dembi boro e be tiglo bletiro la ni ko cha adisa ture batara mo ture tere ni ibi akulera ni maja ture jamu bora akoko sina yogo ay la me aworo bamso me vocal la chirko ni adisa e ave mi ke aworo bamso ra ay aworo bamso kuma kan la me. Parce que à quoi il est capable de tout. Il est capable de tout. Donc, vocal quel ni Adiza Kamro Black en fara ou bien na nana parce que kabara le boy kababe ni kofiti ni timinani nyonche abeta loka quartier la minana. Ma kan fon fait na soro ni mo ma do nyonche abembo. Oni galeni ya rabbi mbani na ala fe masar man kane pinibi mais ni tien le kono wolo deni kwa ka barai ne red le buyi ni kuma fitin timna alna ana do gondo cha na koro do cha bina kane lo kane ne vocal ni mba kiram na melo na kun fara parce que ko aya fa ka vocal la ko lui est capable de tout yame. Donc, nim sara lumina. Aywa, akana sigafo. Adizari. Mais jano beke. Kolia. Ala. Kolia. Shukoro. Fakoron turefre. Nyen ndenk fabla. Plein. Avec cachiralité. Parce que malo Adiza est mon ami. N'endenka fa alala. N'endenka. N'endanga be bo moko a bamso le cachiralité. Avec cachiralité. Nyakalfa. Kole abonda. Parce que mbalo mon ami. Mbalo mon ami. Adiza ine toro mira nela ay sungalo nyininga yake ala kama kole akaw. Ya kala na kera kama isungalo nyininga nebe mishule do mobile kono ya tata di Adiza antara korogo se korakana ni kamusha mai kanaje ayera wolode papu onana ne kwa sheke kamkelenda mambaka kejeru ka di denuma akera ototo nyana kera masara manyana Adiza jamana ne kuna adem sofana tene ona chena atate shenu ede temba ka sokono fabe tiruko feda to boran kono ole nana kane kimri shinkoro ko nana ninga shoyo ko kana blalu kono dubu segwara no ko mango nan dondon kelene dondon tala ko dondon ka sharango kelen takana amu fuka abena ne Adiza kuma befo waile ka shebla akera ala nyana mbebo abiyen lomi ne nyina ngarike no ko ngomi tata ngere na Adiza yo keme nana ni deni sabare tagadne ma kera ala nyana ne bo nalela mais Adiza ko ne ma abna ko yira na ko mi masigi naye
donc n'a kɛra longolo ne ye n den kalifa a la kɔliyakaw n y'a kalifa kira la k'a kalifa ma sara ma na k'a kalifa musokɔrɔba de bɛ kasira ten dɛ a ye min fɔ a worobamuso ma n bɛ ko yira i la i ma sigi ni min ye hali u bɛ tɔgɔ de nɔfɛ ko tigilamɔgɔ bɛ dugawu don hali u ye ko bɛ se ka hali u fila kɛ a worobamuso de bɛ kasira ɲɛjira ten a bolo la ni y'a di sa worobamuso de ye muso min k'a woro den woro n'a sɛgɛ den woro n'a dimi o de filɛ nin ye n y'o de fɔ a ye bataramɔgɔ tɛ kɛ foyi ye bataramɔgɔ kɔ dangaden tɛ kɛ foyi ye dangaden kɔ hali n'i ye alikaba fani fara k'a kɛ derekeba ye k'a kurusi don a la k'a dereke don a la k'a kɛ samara ni bafula ye k'a turu a kun na bilayi dangaden de ye dangaden ye o t'a yɛlɛma fiyewu ni fɛn tun bɛ Adisa yɛlɛma tureya lara Adisa la min kan Adisa tun bɛ yɛlɛma ni fɛn tun bɛ Adisa yɛlɛma musokɔrɔba ɲɛ furu sutura min dereke ta k'a biri Adisa kan Adisa tun bɛ yɛlɛma mais musokɔrɔba ye furu dereke biri Adisa kan o ma Adisa yɛlɛma ka tila ka turela bonda dereke biri Adisa kan Adisa ma yɛlɛma a sɛgɛra a tɔɔrɔla a ɲanina k'a ye kɛcogo tɛ yen elle est obligée maintenant de venir dévoiler. En réalité, Adisa est Sinayoko. Et le papa d'Adisa s'appelle Madou Sinayoko. Adisa n'est pas touré. Bamsoma nya soro ni Madou Sinayoko ne kasoro kana furu ke tuni turera ko ye. Bamsoma nya Adisa soro ni Madou Sinayoko ne kasoro kana furu ke sinani turera ko ye. Maintenant sutara le sa musokɔrɔba ye sutara furu an tɛ don détail la quoi musokɔrɔba yɛrɛ n'a hɔrɔnya bonya kama an barakaw bonya kama an tɛ don détail la an b'o to yen an tɛ taga ni dɔgɔyama ye musokɔrɔba fanfɛyɔrɔ la donc musokɔrɔba le nana sa ka na a yɛrɛ makasi a furuso la furuso mɔgɔ le ye Adisa minɛ sisan sa o sutara kama sinon Adisa yɛrɛ fa yɛrɛ de y'i ban Adisa la fa de ma sɔn Adisa la sinon Fatema de ye malien ye malien lo Madou Sinayoko. Donc comme Fatema b'a lɔ ka bini lɔ min Fatema ye Adisa ye Fatema tagara ka tigi lɔ Adisa denkɛnɛni kunna Adisa y'a ɲaden dayɛlɛ tere ka Fatema ye Fatema ko ni lɔra den y'a Fatema kɔrɔ ni mɛ n fa ni ka bini o yɔrɔ la Fatema ye Adisa ye min kɛ tere k'a b'a Adisa denkɛnɛni ka Fatema ye Adisa to a y'i lɔle ka Adisa filɛ. Ko ala baro a ma sɔn ka Adisa ta parce que Fatema ye a ɲɛ wa Adisa fitinin na min kɛ a y'a lɔ k'a fɔ ko nin walayi den nin n'ale ye den nin ta den nin b'ale faga nin y'ale faga den de ye mais a bɛɛ b'a lɔ denwolomuso tɛ se ka ban den na hali ni denwolomuso worola sara a b'a siri a yɛrɛ cɛ ma denwolomuso hali n'a worola sara a b'a kɛ jurukisɛ ye k'a siri a yɛrɛ cɛ ma Fatema ne Adisa ye ka Adisa jogo ye k'a kɛcogo ye k'a tagamasera ye a denkɛnɛni Fatema ye tagamasera min ye Adisa la a y'a ye k'a fɔ ko tagamasera ɲuman tɛ n'a ye Adisa ta walayi Adisa b'a faga nin ye fa faga den de ye nin ye fa faga den ye nin ye ba faga den ye den min ta a bangebagaw hinɛ min na hali fitinin a k'o den nin filɛ nin ye donc kɛra min kɛ Fatema y'i ban Adisa la donc bamusoma sisan don o maroya kɔnɔ Bamusoma nana furu kɛ min kɛ don Bamusoma de ye a yɛrɛ makasi sisan furuso mɔgɔw ye ala ni furu bonya ani musokɔrɔba yɛrɛ y'a bonya min bɛ a furucɛ n'a furucɛ balimaw kan olu le ye Adisa minɛ sisan ka Adisa kɛ o dɔ ye Adisa doncogo de filɛ nin ye ko nin y'a turelakaw la c'est comme ça que elle est venue bon Fatema siranna ɲa fɛn min na dɛ a nano sisan sa ka n'o le dereke munu Bamusoma kan sisan tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye comme vocal ka jan ni n'a ka fɔ k'an b'a bɛɛ journée a bɛna mais an tɛna se ka kuma donc o de kama n bɛ kuma taga ni kuma ye ɲɛfɛ mais je pense que mɔgɔw ye min lamɛn ka ban o bɛ wasa bɔ a b'a ye n'a kɛ donc comme sisan n bɛ taga poli yan Adisa ka jama benna min kɛ Adisa ala tɛ jama ala ye min kɛ ile ye a y'a dangatɔya de yira kɛnɛ kan wallahi Adisa o tɛ fɛn ye mɔgɔ si t'a yɛrɛ nɛgɛ sinon nɔri mɔgɔw y'o seereya ye jama fɛn o fɛn b'i lo ka Adisa mɔgɔ t'o bɔsi wallahi
ni cɛ o cɛ tagara yɛrɛ di ile Adisa ma k'i ka wari b'o kunna ni muso o muso tagara yɛrɛ di ile Adisa ma n'i ka wari b'o kunna wallahi o y'i halala ye a tigi yɛrɛ de tagara yɛrɛ di ma mɔgɔ t'o bɔsi i bolo sinon ala ye ile ka dangatɔya la kɛnɛ kan k'i kɛ turuba ye k'i yira dunya bɛɛ ye ile Adisa ye Adisa tun bɛ jama min lajɛ koliya jama tun bɛ bɔ dunuya fantan naani bɛɛ la ka na Adisa sɔrɔ mais ala ye Adisa jigi k'a ben i b'a fɔ ko mangoro mɔni torini k'a ben k'a ci k'a fɔɲɔ bɔ pewu k'a kɛ i b'a fɔ nɛgɛso kɔrɔ k'a pile sɔgɔ ka jani bɛɛ ni rayon bɛɛ kari-kari Adisa tora o to lera nin ye o Adisa ne bɛ ni bi a nana sigi a magoyara tellement a dɛsɛra a ma solution sɔrɔ a benna Côte d'Ivoire min Adisa bɛna kɛ di à la recherche ka se k'a jama kɛ ɲɔgɔn kan a bolila k'a bɛ taga Burukina a tagara Burukina le k'a bɛ taga essayer ka Burukina bɛw kɛ ɲɔgɔn kan Burukina jamaw kɛ ɲɔgɔn kan mais malheur pour elle a tagara ka taga yɛrɛ ɲɔgɔnsi dɔ sɔrɔ Burukina Adisa tagara Burukina ka taga sɔrɔ ale ɲɔgɔnsin dɔ bɛ yen denni fitini o b'a fa bonya o b'a ba bonya o b'a furucɛ bonya hali den ka video kɔnɔ fɔ den b'a furucɛ yɛrɛ yira mɔgɔw la mais Adisa ye nin tɔgɔtigiya bɛɛ kɛ koliya aw den de na ka Adisa furucɛ ye Adisa de na ka furucɛ yira jɔn na Adisa de na ka worodenw yira jɔn na Adisa y'a ka tɔgɔtigiya min sɔrɔ koliya k'a ka jama sɔrɔ nin kɛ koliya a y'a fɔ Adisa y'a jamaw ɲɛna o ko jɔn de na ka Adisa furucɛ ye mais Adisa tun bɛ bɛɛ la a tun furulen don Adisa ma furucɛ yira cɛ la a ma yira muso la Adisa worodenw banabagatɔw bɛ Adisa bolo min bɛ ka b'a n'u fila kɛ dɛ o yɛrɛ a worodenw yɛrɛ banabagatɔ ni bana ta Adisa worodenw faga a bolo la Adisa dɛsɛra k'a worodenw fila kɛ olu bɛ na olu fila kɛ mɔgɔ bi ko k'a b'olu kɛnɛya den jangarabagatɔw b'o bolo o ma se k'a woroden fila kɛ dɛ aw bɛ bɔ dunuya fan bɛɛ la ka n'a yɛrɛ cogo de taga k'o b'olu fila kɛ han kabako t'o ye c'est à dire ɲakisɛtigi y'a bolo di fiyentɔ ma ko tagama ni ɲɛ t'o ye sinon kabako bɛ bɔ mini mais Adisa tagara ka taga Burukina ka taga se Burukina ka taga sɔrɔ denni fitinin dɔ de bɛ Burukina wala ye mɛlɛkɛnin fitinin dɔ jama min tun b'ale kɔ Côte d'Ivoire dɛ o yɛrɛ jama ɲɔgɔn de tun bɛ den burula den fana burula Burukina ils ont même système même scénario mɔgɔ fana sigi ne bɛ den buru den b'a furucɛ bonya a b'a ba bonya a b'a fa bonya a b'a ba ka dugawu ɲini a b'a fa ka dugawu ɲini a b'a furucɛ ka dugawu ɲini wallahi n tɛna video tɔgɔ yira ka mɛ sinon n bɛ se ka den tɔgɔ ka video bɛɛ su a b'a yira n'a bɛ bɔ fo n'a furucɛ bɛ toro kɛ ni ɲɔgɔn ye furucɛ yɛrɛ bɛ dugawu k'a ye o bɛ toro kɛ n'a ye a bɛ sɔrɔ ka bɔ ka taga a ka jamaw la Adisa tagara se yen sa a ɲɛna k'a tun bɛ na o den terrain de bɔsi den bolo la a tagara ka taa se yen a ma fanga sɔrɔ den kan Burukina ma ɲɛ a bolo la a ba taara mɔgɔ borilo de la sisan ka sirikɔ koli ya tuguni a borilo de la ka sirikɔ koli ya maintenant n bɛ den tɔgɔ ka jamaw yira a la dɔɔni a tagara den a tun bɛ fɛ ka taga den ka terrain bɔsi a la Burukina dɛ je vais vous montrer un peu la vidéo quand je vais vous montrer un peu la vidéo o den de Adisa y'a lié ale fanga tɛ se ka den ta sɔrɔ Burukina elle a vu que le terrain de Burukina c'est pas bon c'est très très glissant pour elle Adisa borilo de la sisan tun kɔ ka sirikɔ Côte d'Ivoire des centaines de personnes passent sur le site de Rakis à Toygenpeul, localité située à une vingtaine de kilomètres de Komsilga. Ici, de nombreux malades viennent chercher guérison et leur espoir, c'est elle, Amsetou Nikema, surnommée la Dame de Rakis, du nom du quartier où elle prodigue les soins. Ne vous fiez pas à son visage. Cette tradipraticienne serait dotée de savoirs ésotériques. Depuis octobre 2019, elle a donné soin à des centaines de malades. Et comme chaque vendredi, il y a foule. Ici, le diagnostic se fait de manière insolite. Et chaque fois qu'elle ressent à travers les pieds d'un malade un mal particulier, la procédure nous paraît choquante par moments. Pourtant, les résultats sont au rendez-vous. C'est ma femme qui est malade. J'ai été à l'hôpital Saint-Camille et au CHU Galgado et Draougou.
Et puis, La vidéo, elle est un peu longue. Sinon, mais la vidéo, tu vas belge, elle mène à fleur, elle mène à fruiter, elle mène à interroger tout ça. Quand Adissa est parti au Burkina, Adissa s'est rendu compte qu'elle là, Adissa allait philomane. Et pourtant, Den Fitini, elle est à Rosora, elle a fait Burkina. En fait, Den Fitini, Den Tate, philomania, Den Memoro, Kenera, donc, il y a elle est à escroyali, l'onita allé là. Adissa a trouvé que Deni, l'oni be denina. L'oni be denina, l'oni bunta allé là, elle était namarali, elle était escroyali. Très rapidement, Adissa a amené pour Burkina. Donc, Akaye, escroya te be Burkina, namara te be Burkina, a Flomania te se ka marché Burkina, a ka menan ki atungo ka sur Côte d'Ivoire. Adela si Côte d'Ivoire de la kana enquête ke kaye abe di tungo est-ce allé te sur Côte d'Ivoire. Ka fa est-ce allé te sur Côte d'Ivoire. Donc Akaye, donc anano lera kana ko nyanyini ka dese alisini Adissa bo trogo lera ni. Kana yirama ka ke vidéo kana ye amburla, abe vidéo ke réseaux sociaux ka nyate sur la vidéo ko uma. Atenya sur la vidéo comment atenya sur la vidéo comment donc si ça aérien nana nyina lonu ka be fa ka do politique li rasisa batara mo suru bakoro danga dembe sur ki lo réseaux sociaux ka ko anga sur su amena du ke mali adura ka barata e kala da du ta mali du ko ka be ta du ke mali ta mali du ko ka be ta du ke mali ko farafina be asimi ko Adissa ni asimi be ka kere jati asimi tanu jati asimi dengena ni ko varta yere suma asimi mali amole nyini toujours ambe bende nyini ivoirien ni malien o che ambe bende nyini ni jamana fla ni nyon che ka fo ala kana fitna wuli ala sante fitna moy sinon ala san ya ira dunya bera ka le te fitna moy sinon démission nous même Mali gouverneur ni ben ba lo ka fo ko nous te se Côte d'Ivoire là mais Mali c'est un pays qui est déjà à terre. C'est un pays qui est déjà à terre. Alassane n'était fait aller banque à ailleurs nyami ora sini obe no kele kolon derege ta ka do Alassane kana ko no Côte d'Ivoire le Burkina Côte d'Ivoire le Mali keta Côte d'Ivoire le Mali keta aba l'histoire là comme mo be te me kuma be toujours Alassane n'était fait Mali to djouye na ta la Côte d'Ivoire parce que Mali be yoro mina Mali era bena kabani abeya yeya américain ye appelle lancé que tous les ressortissants n'ont qu'à quitter le sol malien. C'est-à-dire aujourd'hui là, le Mali est déclaré comme le pays le plus en danger dans l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le Mali est déclaré le pays le plus risqué de toute l'Afrique, l'Afrique francophone. Tout Afrique francophone, c'est le Mali qui est déclaré comme le pays le plus risqué et le pays le plus en danger. Donc, les Américains ont demandé à ce que les ressortissants ne soient rentrés. Parce que, Djadjiso et Femi Labe Mali Kama, Mali est armée qui s'est soutenir. Bon, un pays qui est déjà à terre, à Kalo Morodobé, ni Dangato Befe Kabini, Aba Fokabe Duode Domna, Kato Doutora d'État. Alassane n'était fait Mali au Quai Côte d'Ivoire là. Alassane n'était fait Côte d'Ivoire trop bichant. Quand faut aller à Côte d'Ivoire diriger Katase New York. Malien fitini do kama urubena ke sababuye a horonya be ale ni malien munche. Adamadia be ale ni malien munche. Teria be ale ni adamadia munche. Ni blakoro ni militaire nous kosona ale teno adamadia tcha. En fait Côte d'Ivoire bo le vitera ni demsani nouye. Mais plus Côte d'Ivoire be chez le coco fait plus les enfants là pensent qu'ils sont plus forts au Bourika d'accord. Plus le président Alassane Ouattara recule, plus les enfants là pensent qu'ils sont plus forts au Bourika d'accord. On dirait qu'à Bessiranale. Et pourtant, en réalité, où est les bas là? Vous êtes déjà à terre. Moi, on ne veut qu'à qu'il est négé. Il est Assimi négé. Il est béni au piège là. Et Assimi tient les billets. Assimi, la main. Billahi Assimi. Ite kiaye katme Samori Touré kan. Wallahi Assimi doya mate Samori Touré minke Assimi hali fa utese koke. Assimi Samori Touré anu bemache men nazara yo tere ke Samori Touré la. Wallahi Assimi Samori Touré karla nazara la tura nazara utara.
Asimi wallahi ite cheye ka Sheikh na maula bo. Asimi wallahi ala eloni ni baraka ni fanga ni chenya mi di Sheikh na maula ma. Ifa do ya mate. Wallahi asimi ne le ba fuye. Hawo ti fa la. Asimi Nazara yo sago ke Sheikh na maula ra atura Nazara utara. Wallahi asimi tuba karamo Senegal. Asimi tuba karamo ye chediya ke ala eloni dama chelo afanga bara daluya bara ani jino kadi ani meleka kadi. Asimi Nazaro karla tuba karamo ora wallahi atura Nazaro tara Nazaro ya mnaka asiri iba foko sagaluna oyo sago kara karamo che asimi billahi meka ka chow de to fo inyana ni chemu hali te sina ali te suma o sina samarama asini billahi drapo ni fle drapo nya sago kan ni chow la katime wallahi drapo ni aflem burlani wallahi drapo nya sago kan chow la katime wallahi asini drapo ni chow buru katime asini drapo ni chow buru katime asini même boy même mufinyana tuni asimi ni mbwarai mese ka fla mori fla karamo fla waliju afini bamana moro ka bamana waliju asimi mese ko tota iye fo mugo asimi kasabia samana mori karamo ina fo Sheikh na maula na nyono samoru turo no nyono asimi mese ko o konti iye fo che mugo wallahi asimi drapo nye bodo bera katime wallahi asimi mo be ka ki negade nlame abeni ala ni chira te ma drapo nlo asimi nunu ma dam nabi cheo che akun basi nunura wallahi aturo tara ni etro ka drapo na billahi drapo mi makusa asimi ni etro ka drapo na billahi drapo mi makusa ikana mo ka kuma kolo ti lamede asimi Saddam Hussein ye a disi la Nazara o kogora wallahi asini Nazara ye bogo kari Saddam Hussein na tura Nazara o tara keleke muna baburu keleke che baburu keleke fanga bara anafuru baburu wallahi asini Nazara yo sabo ke Saddam Hussein na asimi karafi ko da Nazara o disira wallahi asimi keleke muna baburu keleke che baburu anafuru baburu wallahi asimi Nazara yo karafi don iba fo ko bogo o ye karafi don katime asimi to ikana to blakoro bi nege wallahi ikana to demisano bi nege asimi kini ta réseaux sociaux mama asimi c'est le destin de tout un pays qui est dans ta main asimi c'est le destin de tout un peuple qui est dans ta main asimi wallahi c'est un pays que tu es en train de diriger. C'est pas un village que tu es en train de diriger. Asimi, c'est un pays que tu es en train de diriger. C'est pas une famille que tu es en train de diriger. Asimi, c'est un pays que tu es en train de diriger. Ce n'est pas ta femme et puis tes enfants que tu es en train de diriger. Wallahi, Asimi, beka ki negade. Asimi, Thomas Sankara a quoi da Nazara o disira. Asimi, wallahi, Nazara oyo sawo ke Thomas Sankara la kateme. Ala asimi chao temena yani bena. Asimi meka ka chande fuye wallahi ita drapo ni tuolo to asimi to wallahi ni etro ka drapo na drapo mi makosa wallahi asimi ngale na masama na we alai asimi ni etro ka drapo na drapo mi makosa wallahi ikana tro ka drapo na drapo mani to ko teriye ay foka benke billahi ni ko la ki bi isanga nunguma billahi asimi insale no ishu di beka katakama asimi ni ko la drapo ni disira wallahi insale no ishu di beka katakama asimi cheo che isanga drapo ma billahi abetari dalahara oyo sabo ka che beraka tene wallahi ikando asimi meka katando fi ima drapo no lodi ni ye yara ta bla pro mo meka ka kule ni to e rozo soso ka asimi chele biye wala asimi cheo tagara nunu yo tereka cheo rasimi
Wallahi asmi nunu we chaduma mu bono ko nira billahi asmi ali no a chaduma do se na samara bo ki le isi ndo akonono billahi asmi te so o be ka ki ne kadi kramo che to iman nazara do asmi to wallahi iman nazara lo nazara kele bana tiboro nazara kele fanga tira nazara kele nafuru tiboro nazara kele che tiboro billahi asmi to iman nazara lo to o be ka ki ne kadi malmake wallahi min chande fu yasmi asmi obeka ki ngale asmi chele biye asmi mali libéré nord la wala ka che biye asmi ni sera ka mali libéré nord la asmi ika che dia be doyli asmi to réseaux sociaux ka kuma ni te mo ke che ni faransi bora ibe militaire ndo blo na sigi fe na ka faransi gabi asmo te mo ke tiaye he to asmi na gara kuma na gara bi bara de ke bashi mama jibe asmi wallahi iba ira ke me kuma na iba ira no ka fa iba ira de me kuma fo re a répéter re na ke d'accord on va laisser l'entendre bashi mama jibe. Va m'attendre chez moi d'abord. Je vais finir de parler avec Assimi. Hein? Et puis après, on va produire. Je viens. Attends d'abord, je vais m'adresser à Assimi. Après, je viens. Ok? Je reviens. Accorde-moi juste quelques minutes. Donc, Assimi. To. Wallah, va avec maman, je viens. Assimi. Tiao, tiao, pour la drapeau na, à tiao, bébina. Tiao Tchaï tega la drapeau na a Tchaï bébina. Faut respecter le drapeau ça. Wallahi mon frère, si tu veux survivre longtemps, il faut respecter le drapeau ça. Si tu veux survivre longtemps, il faut respecter le drapeau ça. Assini, si tu veux survivre longtemps, évite de voir ce drapeau là comme ton ennemi. Assini, si tu veux vivre longtemps, évite de voir le drapeau là comme ton ennemi. Sois ami avec ce drapeau, dialoguez, communiquez sur certains points qui ne vous arrangent pas, essayez de trouver un terrain d'entente. Wallahi, Assimi, drapeau ni kele chete iburo a kele ke manan tiburo a kele ke naforo tiburo. Billahi, Assimi. Assimi, drapeau ni kele ke chete iburo a kele ke manan tiburo la. Wallahi, a kele ke fanga tiburo, Assimi to. Ni tu blakoro nunura. Les enfants qui sont en train d'aboyer sur les réseaux sociaux. Assimi est tché. Assimi, militaire lebe ni lo ki ya tché ke dabara la. Jadi so be ni ka bam malira. Jadi so be ni ka bam malion fagara. Jadi so be ni ka bam malion bonona onira. Jadi so ye muso jori de tché daya. Jadi so ye tché jori de muso daya. Jadi so ye tché jori de den daya. Jadi so ye den jori de fa daya. Jadi so e den jori de badaya. Adisi akis Assimi wallahi e kele ke che kele nyamo e kele me ki da ventilateur koro ka to réseaux sociaux kule tira ki ka jamana diriger ni réseaux sociaux ko Assimi e che marion ni be ka bin marion be ka fa komora wari toboro Assimi jadi so be ka kele ke Assimi wallahi to Assimi. Tu ne connais pas ce drapeau-là, cherche à connaître ce drapeau-là. Si tu connais ce drapeau-là, je te le jure que tu vas le respecter. Tu ne vas pas tomber dans la gaminerie que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. Assimi, moi, mon bec, Assimi est tché, Assimi, il va tché quand fera la télévision, c'est pour ceux-là. C'est ceux-là qui fabriquent ça. Il va tché quand fera la télévision, cette télévision-là, c'est pour drapeau ça là. Assimi, il va quand fera électricité pour parler devant télé là. Il faut avoir l'électricité. Assimi, cette électricité là, c'est pour drapeau ça là. Eh, Assimi, Oveka ki nere ki ke wara jugun ko le kan. Assimi nyani chafari fon fe finyana. We ni tegada de fo be kuna. Mais nazara o karlo la minge jeme makamana. O be burla ko toyi. A che kelengele be nazara o darabota nazara o karlo ra yoro Assimi mo me ka ko encourager o be tu burla ka tunu.
Asimi, il veut qu'à quelle heure date il ITC. Côte d'Ivoire ta, on va y Mali on fait. En Belgique, mais un man a démissionné. Tant que a démissionné, ma frappe Côte d'Ivoire ni Côte d'Ivoire farmana. On te voit qu'un Malien béni, un mot de fort. On a droit de Malien yé. Un Malien foko wali manlo. Toujours Malien do, un même fanyana, namu boraka kuma, akana miriyo ame kuma Mali beli male. Ante kuma Mali bema, ante kuma Malien bema. Donc, on va faire un peu Amekuma, Asimina Jamano Olima. Asimina Facebook Jamano, Amekuma Olima. Donc, Antekuma Mali ni Malien don Bema. Aïe, la fanaté son. Côte d'Ivoire ka kele ni Asimi fait. Asimi ira lebe kele ni na Côte d'Ivoire fait. Sinon Côte d'Ivoire ke kele ni na Asimi fait. Parce que toujours Côte d'Ivoire va se takabo Asimi koro. Ma Asimi de ba ni na ka yeyo. Côte d'Ivoire me sera na lenyane. On est comme à Ivoire on va se tarakabo. Mais en réalité, c'est parce qu'on sait que tu peux pas, tu es déjà à terre. On n'a pas envie d'aller salir nos mains. Parce qu'en nous ballon, il est salé nos cabans. Côte d'Ivoire il était fait qu'à travailler avec le toye. Wallahi, Asimi Côte d'Ivoire pour faire qu'à aille servir Mali là. Il n'a pas, il est avec un lavage de cerveau que Mali aura tombé. Asimi depuis la Mali Bénin, depuis Mali Bénin. C'est la Côte d'Ivoire qui est le pays mieux placé pour se mettre à la disposition de tous ceux qui veulent déstabiliser le Mali. Mais Asimi, si jusqu'à présent le Mali tient là, c'est parce que la Côte d'Ivoire a refusé. Si jusqu'à présent le Mali tient, c'est parce que le président Alassane Ouattara a refusé. Asimi, sinon tous les pays qui font frontière avec le Mali, c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays mieux placé pour se mettre à la disposition de tous ceux qui veulent déstabiliser le Mali. Si le président Alassane Ouattara avait accepté depuis le Mali était déjà à terre. Mais c'est parce que le monsieur là, il a de l'amour pour le Mali. Alassane n'a jamais accepté Asimi. Donc c'est la façon dont vous êtes en train de le remercier. Mali on y est à nous photo et Côte d'Ivoire. Afrique de l'Ouest là, on demande bien placé nous. Kaira blanc. Mali joue au cap blanc pour qu'on vienne Mali déstabiliser. Ni Côte d'Ivoire pour son nom, wallahi depuis la Mali Bénin. Mais Côte d'Ivoire m'a sonné. Parce que Mali on canou mais Côte d'Ivoire président de ce qu'on a. Côte d'Ivoire président de Mali ni Mali on fait. Mali on hina be Côte d'Ivoire président là. Mais ayetode ça a berné ko djou avec kinike. Asimi ça a berné ko djou be kinike. Le serpent qui ne mord pas, en force de trop le pincer là, il finit par mordre. Ne provoque pas le lion qui dort, ne réveille pas le lion qui dort. Il teste moi, mais il n'a pas son de la foule. Asimi, tu es conscient, tu sais très bien que le Mali ne mouille pas la Côte d'Ivoire. Tu sais très bien que le Mali ne mouille pas la Côte d'Ivoire. Arrête tes gamineries. Bois ton biberon et couche-toi, tu dors. Arrête de faire la provocation. Tu ne peux pas. Donc la famille, nous ne pouvons pas continuer ni à dire ça. Mais quand il y a la vidéo Djeyana, en train de dire ça vidéo belge, on ne pourra pas tout jouer. Et puis, nous avons fait déjà vidéo Djeyana. Donc je pense que Amine a cherché la vidéo la loté. Peut-être que c'est un là, il y a bien peut-être. Parce que en quel nous avons n'a battra ya ke ka boit tout nous Amena. Amen yele a no fait tout. Mais je pense que en y mieux pour vidéo là pour le moment on va se limiter là. Adisa il y a escroc ya Côte d'Ivoire à te marché belé. Il est bénal. Danga ki be danga ki makosa. Kurana ki danga iworo bamso ki danga Adisa. Abana jina mi tumbora ile abana jina to tara ala ko ile flele danga mi tumbi ko de ni ala ko kabe danga de maru abilla yele ni e ba bi kibla kibe ça dit abilla yele sans faire non et puis c'est comme un militaire qui est dans l'avion et puis il pas qu'à dire parachute il doit te faire arrêter les pions au parachute au bas assort il karatene ala qui est sans faire des blancs qui est bien qui est cancari il karatene Adisa
il est mako sara il est à bana kini resege min kera katima nyon bere teke ya danga de lara keneka Kurana idanga alikaba idanga zamzamzi idanga ala idanga ala kameleka idanga chira idanga muhammadu mando idanga adisa maka dugukolo ye idanga wallahi adisa e mako sara ni foete nyongo danga ko iye Kurana na iboro ko Kurana sebe akolo kelengele be idanga abana c'est fini ikini resebe iya escro ya ka die chomi ni me fa ka malion bo bi malion de nyara taka ile ngo sika cho lu fe wallahi i no escro ka sha mali kono i no filomani o ba de ni be mali kono taka ni taka bi amna chali mota finyana i taka burkina ki amna cha cho na ni taka mali bi amna cha parce i no si ka cho lu fe ali taka filita ba taka e no me mali kono no i no filomani o be mali kono ka cha i no filomani jinatu o be mali lo ka cha i ɲɔgɔn filomani a moribo nara o be o ka ca i ɲɔgɔn filomano a jogo nara o ka ca taga o be yen n'i tagara i b'a mina cɛ hali mɔgɔ t'a f'i ɲɛna n'i bɛ fɛ ka taga yɛlɛma mali la le taga mali la mais k'a fɔ k'i bɛna Asimi Mangutu ka n'u ka président danga wallahi cɛ tira en l'air Sumuru Bakɔrɔ Cissé portez-vous bien c'est toujours Touré Isaka Adisa Sinayogo nin tun ye i ta de ye musokɔrɔba bonya de kama an lɔra sinon an tun y'i sɔrɔ cogo a bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn fiɲɛna i sɔrɔ cogo la ile yɛrɛ tuma min dɔn maratɔ ko n bɛ dugawu kɛ kalaba kan na sɔbɛna kan kelen yɛrɛ tɛ se ka ta ile yɛrɛ kumakan na jatoya kan bɔra dɔrɔn hali kumaw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ ta kumaw yɛrɛ sigi tɛ ɲɔgɔn kunna yɛrɛ kumaw sigi tɛ ɲɔgɔn kunna ile yɛrɛ toi-même tu es malade tu te soignes même pas mais n tɛ bana yɛrɛ fɔ mun bɛ taga sigi ka ile yɛrɛ lamɛn quoi ile yɛrɛ man kɛnɛ ile t'i yɛrɛ fila kɛ k'ile de bɛ taga mɔgɔw fila kɛ il était droit qui est flaqué fort. Toi, tu as un sérieux problème de santé. Tu as un sérieux problème mental. Toi, tu ne te soignes pas d'abord. Elle est en soigner. Il est mangane, il vous de nous mangane. Il est décédé pour nous flaquer, qu'il est en flaquer. Si c'est la famille, portez-vous bien. C'était toujours Touré Isaka. Toujours Touré Isaka. Vive la France. Vive la Côte d'Ivoire. Vive notre cher président Alassane Ouattara. Vive le bâtisseur Alassane Ouattara, vive le technocrate Alassane Ouattara, vive le travailleur Alassane Ouattara, et vive la France. Vive encore la France, vive la Côte d'Ivoire. Vive la France, vive les Français et vive la Côte d'Ivoire. Toujours le président Alassane Ouattara, on est ensemble. C'est ça. C'est ça. Ateba a été chauffé. Ateba a été chauffé. Vous avez dit que le président Alassane Ouattara est marionnette de la France, non? C'est ça. Nous, on est tous marionnettes de la France. C'est ça. Allez le bleu, allez le bleu, allez la France. C'est ça la France. C'est ça. Bientôt même là, on va déménager le palais présidentiel de la France qui se trouve en France ici. On va déménager ça en Côte d'Ivoire. On va aller installer ça en Côte d'Ivoire. Vive la France. Quand un ennemi voit ça là, eh non, il a colère. Il a colère. C'est ça. La France et les Français, vous êtes toujours la bienvenue en Côte d'Ivoire ensemble. Ça ne chauffe même pas. Ça ne chauffe pas, ça ne peut pas chauffer. Vive la France. À bas les imbéciles qui sont couchés en France ici, qui mangent l'argent français et qui insultent la France matin, midi et soir. À bas les imbéciles qui sont couchés en France ici. Vos enfants partent à l'école française sans payer 5 francs. Vos enfants, ils mangent la nourriture française à l'école sans payer 5 francs. Et c'est vous qui vous levez matin, midi et soir pour insulter la France. À bas. À bas les malhonnêtes, à bas. À bas les ingrats, à bas. Vive la France, vive la Côte d'Ivoire. Vive la France, vive notre président Alassane Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Ça ne chauffe même pas. Toujours Touré Isaka. Ateba te chauffer. Nama Djali ni Dimina. Qui a aimé Fama Baimana. Ama Chori Inyara. Inyakise. Ama Chori Ala. Ayo de Faye non. Au Francia. Francie. C'est devenu l'Afrique. Francie qui era Afrique. Francie qui era Afrique. Ni domanya. Ni domanya. Ni dan desera dorami doke.
an b'a sɔɔri i ɲakisɛ kɔnɔ a bɛ sɔɔri i ɲakisɛ la a tɛ gbɔn a tɛ chauffer i bɛ taga ka na t'a la kira la taga so o t'a la ala ka sababu ɲuman d'an ma an bɛ ɲɔgɔn ta siɲɛ wɛrɛ vive la France et vive la Côte d'Ivoire et vive le président Alassane Ouattara a tɛ chauffer toujours Touré Isaka.